कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। लड़ोगे, लड़ोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। बांग्लादेश, बांग्लादेश, बीर बांगाली अस्त्र धरो, बांग्लादेश স্বাধীন করো। স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা, স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা মুজিবের পথ ধরো। মুজিব ভাই এসে গেছেন, তাকে আপনারা স্লোগান দিয়ে অভিবাদন দেন। শেখ মুজিবের পথ ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। মুজিব ভাইয়ের পথ ধরো। বাংলাদেশ স্বাধীন করো।